মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা ওয়াই ফানকে রাংনামাनु केबेंगै खराइमुं रिजाक फानो सालग्रा त्रिपुरा हांखरनि साब्रुम बास मालखुं बाथाक थाइनो कितिंगै kasakha बेलाय रांनामानि koksilchamung बास मालखुं बाय मथरनै रकनि बिसिंगो गोबां kokni no सानमुं श्रमिक संगठननि मुंगै रायदास्लायै लामचायातै रां गोबां नाहारजाखा हिनै सालग्रा त्रिपुरा हांखरनि साब्रुम बास स्टेन्ड क्लियारेन्सनि रां गोबां नाहारजाखा हिनै Kwtal kokbang लाइबानि नोगजाखा बास नक फांरक बाय मथरनै रकनि बिसिंगो गोबां kokni no koksilchamung हिनके सालकलग्रमै सालग्रा त्रिपुरा हांखरनि बास जिफ चालक संघनि बिसिंतै हापांनि इरोमानि रायदावो क्लियारेन्स मानावो हिनै आ रां no हिनके बास मालखुं बाथाक थाइनि नांमा थायो सबाइजाको खरकथाम सामुं तांनायनो दरमायरिनाते हामग्रायनि सामुंगो सबाइजाकनानि हाइपानो koksilchamung हिनके अ खेपो संगठननि आमचाइनि तिदुलनाय स्लाइजाकमानि उलो क्लियारेन्स नाहारनानि रायदा स्लाइजाखा साब्रुम बास स्टेन्ड सिगांगो खक थामचि रां बाय कायसा क्लियारेन्स मालखुं थांलाय सुख्लायफानो ताबुक हिनके आरो खक चि ते बनु बाजार बास स्टेन्ड जुदा ख्लायै खक थामचि नाहारजाखायनि साका मथरनाय रक बाय नक फांरक बरकनि koksilchamung हाइनि बागै वाइसा लामरिखेनो वाइसा क्लियारेन्स मानाहार काहिनि साका आबनो कारै साब्रुम बेदेगो आजिमुं बांयानि बागै सामुं तांनाय रकनो धरमायरिनाते सामुं तांनाय रकनि हामग्रायनि सामुं ख्लाय मानिया अंगै दंमानि ककनो बसाका तेबो koksilchamung हिनके अबनो केबेंगै कक सामानि बागै कुसु मालखुं मथरनाय रक बाय नक फांरकनो सिक्रि सक्र ख्लायजाखा हाइपानो अ सिक्रि सक्र ख्लायजाखा हिनमानि बुसुक कुबुय आबो चेरिनाय मानग्रायाखो यां सालग्रा त्रिपुरा हांखरनि बास जिफ चालक संघ हास्टे कमिटिनि गसिबुं नाहारियावैनो अबो नाहारजाखा हिनै koksilchamung तिसाका खादुजाक बास मालखुं मथरनाय रक बाय नक फांरक আমার নাম বিজয় কুমার দে। এটা কোন জায়গা? এটা সাবরুম সাউথ ত্রিপুরা বাহ্যিক চালক সংঘ। আমাদের কাছে একটা খবর আছে যেটা শুনতে পেলাম যে এখন নাকি এখানে ছাড়পত্র হয় না, বিষয়টা কি? বাসগুলো ছাড়পত্র কেন হয় না? এখানে ছাড়পত্র হয় না বলতে আপনার আমাদের আগে যে বাস ওনার সিন্ডিকেট ছিল এটা এখন আপনার মনোবাজার নিয়ে গেছে। তার মধ্যে আমাদের ছাড়পত্র আগে বাসের ছাড়পত্র ছিল 30 টাকা, এখন আমাদেরকে ছাড়পত্র শুধু 10 টাকায় দেওয়া হয়। এর মধ্যে আমাদের বেতনের টাকাও হয় না, প্লাস আমাদের অফিসও কোনো টাকা পায় না, ঠিক আছে। আর তার মধ্যে যে আমাদের সিন্ডিকেটের কোনো প্রোগ্রাম বা কারো বাবা মারা গেল বা কারো কোনো বড় বোনের বিয়ে, আমরা সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকি, কোনো টাকা আমাদের ফান্ডের पातिमुंगनो कितिंगै बास नक फांरक बाय मथरनाय रकनि बिसिंगो खादुलायजाक गाहामके जेट्रवै नायनानि सानमुक्ति सालायका ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।